ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୁବେନ୍ ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛି। ମୋର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼, ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ সেই বিষয়ে কিছু কইবি। আপন মানে সমস্তে জানিথিবে যে নূয়া সরকার মোহন মাঝি সরকার শপথ নেলে জুন 12 তারিখে। সেই নূয়া সরকারে যেতবেলে আসিলা সেই সরকার সামনে বহুত গুড়াଏ চ্যালেঞ্জেস থিলা। পানীয় জল নাই, এডুকেশন ঘুষের ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুরা ডিস্ট্রয় হয়ে যাইছি, পুরী রত্ন ভাণ্ডার সবু কিছু থিলা। কিন্তু ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳର ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଯେ କ୍ରାଇସିସ୍ଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସଡେନଲି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା। ତ ଆମର ଆଜିର এই ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟା ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟଟା ଥିଲା, ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର সেই টেস্টটা কোন পরীক্ষাটা কোন পাস করেছেন না ফেল করেছেন। মু কইবি নূয়া সরকার শূন্য, জিরো ফেল করেছে। কাহিঁকি মু কইবি মোর জনে দুইজন কিছু আইপিএস সাংগমানে অছন্তি, মু সেইমানকু পচারিলি যে মু যদি মতে যদি কে বাড়াইব এবং মু পুলিশ স্টেশনকু ଯିବି তাহলে তুমি মানে কোনটা করিব। সেইমানে সমস্তে কইলে আমার লিগালি হচ্ছে যে কে যদি আসিব কমপ্লেন করিবা পাই গোটে ক্রিমিনাল কমপ্লেন absolutely necessary যে গোটে স্টেশন ডায়েরি হব। স্টেশন ডায়েরি হেবা হচ্ছে বাধ্যতামূলক এবং স্টেশন ডায়েরি হেলা সাঙ্গে সাঙ্গে 14 দিন ভিতরে আপনার পুলিশকে গোটে এনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন করিবা পড়িব এবং সেই ইনভেস্টিগেশন পরে পরে যদি জনা পড়লা যে হ্যাঁ এই অ্যালিগেশনটা সত্য তাহলে গোটে এফআইআর এবং তারপরে তার কেস ফেস যা হব হব। এই রাজ্যপাল পুଅ ঘটনাରେ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ସେ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକୁ ବାଡ଼ାଇଥିଲା, ଆଲେଜେଡଲି ବାଡ଼ାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳର ପୁଅ, ସେ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ। এই ଘଟଣା କେବେ ହେଇଛି? 12 ଜୁନ୍ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଲେ, 7 ଜୁଲାଇର এই ঘটনা 30 দিন ভিতরে এবং 10 জুলাই এই কর্মচারী এবং তার স্ত্রী পুরীরে পুলিশ স্টেশন পাখু যাইଛନ୍ତି এবং কমপ্লেন করেছে। পুলিশ কোন করলা? কিচ্ছি করলানি। স্টেশন ডায়েরি হেলা যেটা আবশ্যক লিগালি করিলেনি, ইনভেস্টিগেশন হেলা হেলানি। কাহিଁକି? ସେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ? ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସରକାର କିଛି କରିଲାନି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ যে এটা যে মানে মন্ত্রী সরকার চলাউଛନ୍ତି এটা হচ্ছে সেমানর কর্তব্য। আপন মানে দেখিথিবে শুনিথিবে যে নূয়া মন্ত্রী যেতেবেলে শপথ নিয়ে ওথ টেকিং, সে মানে কোন শপথটা নিয়ে মু ভগবান নাঁরে শপথ করুছি যে মু বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতর সংবিধান প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রখিবি। তারপরে চাললা, তারপরে যে ইম্পর্টেন্ট লাইন সেইটা হচ্ছে মু বিনা ভয় ও পক্ষপাতরে সকল প্রকার লোককু মু ন্যায় প্রদান করিবি। বিনা ভয় বা পক্ষপাতরে, বিনা অনুরাগ বা দেশরে সবু প্রকার লোকঙ্ক প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় প্রদান করিবি। পয়েন্ট টু নোট, বিনা ভয় ও পক্ষপাতরে। এটি পক্ষপাতে হেলা নাকি? শুধু সেয়া নুহ, এটা গোটে পুরা ষড়যন্ত্র যে আমি করিবুনি, ন্যায় দেবুনি। কাହିଁକି গোটে জনে বড় লোকর পুଅ ইনভলভ। ଆଉ এই গভর্নর ভদ্রলোক কে? সে এসেনশিয়ালি আজি তো সে গভর্নর, এসেনশিয়ালি সে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা, ঝাড়খণ্ডর গোটে বড় নেতা এবং সে ঝাড়খণ্ডে অল্প বর্ষ তলে সে ফার্স্ট নন ট্রাইবাল চিফ মিনিস্টার হয়েছিল। 5 বর্ষ সে সরকার চালিଥିଲା এবং সেই সরকার বহুত খরাপ চালিଥିଲା, বদনাম হয়ে যাইଥିଲା সেই সরকার। এবং 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ହାରିଲେ, ବହୁତ ବାଜେ ଭାବରେ ହାରିଥିଲେ।
तो तारपरे तार चाकरी गला जे झारखंड से एबे उड़ीसा आसछन्ति उड़ीसार विकास करिबा पाई भालो कथा ऑल द बेस्ट हुए किंतु नुआ सरकार एमती जने क्षमताशील लोक को सपोर्ट करी चलले से जो निरीह कर्मचारी से न्याय पाइलेनी एबे सुधा पाइनी एवं पाइबार कोनो सम्भावना भी नाई कहीं जे साजिशटा हेइछि सेटा गोटे मारात्मक साजिश अब अपेक्षा तो रहू ना सार आम कहते न्याय देवाई न्याय अपेक्षा रही एटा गोटे पॉलिटिकल गोटे क्यारेक्टर है कहीं विजु जनता दल आसेम्बली रे हो हल्ला करले वाकआउट करिले कांग्रेस वाला जाइकरी राजभवन आगे डेमनस्ट्रेशन करले तो गवर्नमेंट आमर नुआ सरकार टिके प्रेशर रे आसिला कौन करिले वेरी इंटेलिजेंटली से कौन करिले 21 जुलाई 21 जुलाई आमर नुआ आईन मंत्री जेते बेले ये सब हो हल्ला होउछि लोक को भुआ बुलाइबा पाई आपन माने देखंतु सेते बेले 21 जुलाई रो न्यूज पेपर सब देखंतु पृथ्वीराज हरिचंदन से कहले ना ना ये आमर उड़िया अस्मितार सरकार आमे काकू छाड़बनी आमे गोटे पुरी कलेक्टर को कहुई इन्स्ट्रक्शन दी जाइए से एनक्वायरी करा जानी शुनिक भुआ बुलाइला कहीं एनक्वायरी कौन एटा गोटे क्रिमिनाल ऑफेंस एवं क्रिमिनाल ऑफेंस रे गोटे क्रिमिनाल इन्वेस्टिगेशन हेबा आवश्यक एनक्वायरी रे कौन हम एनक्वायरी आउ इन्वेस्टिगेशन भितर गोटे मारात्मक डिफरेन्स अच्छी लोक मैंने जानी ना से आईन मंत्री जानी शुनिक कहले कहीं लोक मैंने बुझीजे आम एनक्वायरी करुँ लोक मैंने खुशी हाँ गवर्नमेंट कहीदेले एनक्वायरी हम किंतु से एनक्वायरी कोनो किसी लाभ ना कहीं इन्वेस्टिगेशन आउ एनक्वायरी भितर गोटे ह्यूज डिफरेन्स अच्छी क्रिमिनाल इन्वेस्टिगेशन रो अर्थ हूँ कौन होती सेटा जानिबा एवं एविडेंस कलेक्ट करवा एनक्वायरी हूँ खाली जानिबा कौन होती एविडेंस कलेक्शन रो कोनो प्रक्रिया तार भितरे नाई तो शुधु सेयानु मंत्री 21 जुलाई कही जे पुरी कलेक्टर एनक्वायरी करिवे एवं 15 दिन भितरे रिपोर्ट देवे सेटा केबे कही जुलाई 21 आज आमे कौन सेप्टेम्बर किछि हेइनी मु ट्राई करी जानिबा पई जे रिपोर्टटा देइछि कि नाई कलेक्टर जना पड़लानी किंतु देले भी तार कोनो लाभ नाई धरन्तु जदि पुरी कलेक्टर कही से एनक्वायरी रे जे हाँ एटा सत्य घटना कलेक्टर गवर्नमेंट कौन करेंगे से एनक्वायरी रिपोर्ट नहीं करी आमर गवर्नर पुओ कौन सरकारी कर्मचारी जे तार एगेन्स्ट गोटे डिसिप्लिनरी एक्शन ने तार ट्रांसफर हम तार दरमा कटिज किसी करें आउ एविडेंस भी ना आप कौन करेंगे यही एनक्वायरी कोनो अर्थ ना यहाँ हूँ जानी शुणिकी आम करूनी सरकार गोटे ऑब्जेक्टिव जे आम यहाँ तदंत करूनी एवं से लोक प्राय खुशी गले खुशी जाइछन्ति आउ किछि हेबार ना कहीं 3-4 मास परे आपन कौन एविडेंस कलेक्ट करेंगे किछि करि परिबेनि तो मु खाली गोटे कथा आपन मानकु कहबाकू चाहे जे माने मोर ए एपिसोड ए वीडियो देखुछन्ति आपन माने उड़ीसा रे विभिन्न जगह रे रहिथिबे के कलाहांडी के कोरापुट के संबलपुर के सुंदरगढ़ भगवान ना करंतु आपन सांगे रे जदि एमती गोटे घटना कि दुर्घटना घटी जाए जने पावरफुल लोक आसिकी आपन को एमती किसी करिले आपन कौन भावुंट जे सरकार आपन को न्याय विचार दे पारे यही क्षेत्र में देना यहाँ थिला तार प्रथम परीक्षा नुआ सरकार प्रथम टेस्ट एवं यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट टेस्ट कहीं गोटे नुआ सरकार आसी शपथ नहीं आसी आपण मानक बिना भय एवं पक्षपात सकल प्रकार लोक को मु न्याय प्रदान करी किंतु मु करिलिनी ताइले तार इंटेंट नहीं करी गोटे बड़ क्वेश्चन मार्क एबे आम पाखे जे ये सरकार कौन सत्य आमको आम स्वार्थ रक्षा करि परिबे आमको न्याय विचार दे पारिबे मोर धारणा यही परीक्षा रे प्रथम परीक्षा मोहन माझी सरकार पूरापूरी फेल करिसंती 0 शून्य एटा गोटे बहुत दुखदायक घटना आज ये रही 3-4 दिन भितर पुणी देखा हम मोर यूट्यूब चैनल मु रुबेन कहूँ प्लीज सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु एवं मते सहयोग करंतु मु एमती प्रश्न कोड़ी चलती
ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି।